بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم. أكرم الله الشيخ محمد كناتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kabin le 17 mai 2020 mano 20 sur 20 an wulila ka sima Lailatul Qadri bonyongo la ni aran kira ka je ki ɲininga a fasamantiyaw la ani bonya minnu b'a la i n'a fɔ san o san i b'a kɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔna don. Salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. an sinsinnen kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye an sɔlelen kɔ ala kira ka sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ka nin sunkaloba in don an ka tɛgɛ la. Alhamdulillah laada kɔrɔ don ni nin donba ninnu sera an bɛ to ka ɲɔgɔn lakunu ka ɲɔgɔn hakili jigin ala bi wele cogo min ani ala mago bɛ a welebaga la ka se degré min na an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu kɔnɔna na ka kuma. Ni ala ka jɛ ye mawuludu olu waatiw tɛmɛna sisan an bɛ Lailatul Qadri magwɛn de la n'a bɛ fɔ a ma ko latigɛ su. Ni ma ɲina bɛn kɛra min kan o de ye ni tarata tile binna ka dugu jɛ araba la o de bɛ bɛn Lailatul Qadri ma. Tarata tile binnen ka dugu jɛ araba la o de ye Lailatul Qadri. Lailatul Qadri a bɛ bɛn sunkalo tile 27 su de ma. Dalu jumɛn b'o la Kurana sura dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Suratul Qadri. O sura yɛrɛ jigira latigɛ yɛrɛ kama ko Suratul Qadri latigɛ su. Ala ye ko mun latigɛ o bɛ kɛ su min na. Bon n'i ye Kurana lajɛ suran 1 suran 2 suran 3 suran 4 suran 5 o Suratul Qadri a bɛ bɛn Kurana suran 90 ani suran 7 ma. Kurana suran 97 na o de ye Suratul Qadri. Bon Lailatul Qadri a nana sura min kɔnɔ n'i ye a sura lajɛ mun b'a kɔnɔ n'o ye kumakan minnu b'a kɔnɔ o bɛ kumakan 30 ma. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها ومن أكما كان جتمنه أبى كما كان بسبعة دما وكما كان بسبعة أبى قرآن هجيب بيورو كلا جدما. الله أكبر. ودلا كباكو باب سورة يكونه نوع سورة القدر قرآن سورة هجيب بيورو دي. بو إنا أنزلنا في ليلة القدر أكما كان بسبعة ما ويكورونا كلاجي ويكما من باكو حرفو من بالا حرفو كمه أني حرفو تا أني دورو دي بالا. bon ni asura yɛrɛ fana lajɛ a bɛ bɛn aya 5 ma. bon i bɛna ye ka taa a taritibu la a bɛ Kurana sura min na fo ka taa ye harfu mun b'a kɔnɔ fo ka taa ye aya mun b'a kɔnɔ o bɛ taa kɛ chiffre impair de ye. donc o b'a jira k'a fɔ sura ni suranba de ye. an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye. bon Lailatul Qadri a bɛ bɛn sunkalo tile 27 su a bɛ bɛn o de ma. mais munna an ko a bɛ bɛn 27 ma. sura min ye Lailatul Qadri fɔ an ye Kurana kɔnɔ. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadri a kumana a tɔgɔ fɔra o sura in kɔnɔ siɲɛ 3. bon Lailatul Qadri kelen n'i y'a harfu jate a bɛ harfu 9 de ma. bon 9 sigiyɔrɔma 3 o ye joli ye? o ye 27. donc wulibali don a bɛ bɛn sunkalo tile 27 ma. a don mɛlɛkɛw bɛ jigin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. mana mɛlɛkɛw bɛ jigin ka yaala jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u tɛgɛ di mɔgɔw ma ni mɛlɛkɛw magara min na i bɛ kisi. bon mais kuma bɛ yɔrɔ jumɛn mun ko sɔn a fɔra ko latigɛ su fɛn o fɛn bɛ kɛ san kɔnɔ ɲina karisa bɛ sa ɲina karisa bɛ bana ɲina karisa bɛ furu ɲina karisa bɛ papiye sɔrɔ ɲina karisa bɛ den sɔrɔ ɲina karisa ka bana bɛ ban ɲina karisa bɛ kɛ faama ye. o kumana o minnu bɛ kɛ san kɔnɔ ala de bɛ taabɔ kɛ o de ka Lailatul Qadri don.
e mene ka papier ɲini na i sigilen bɛ jamanajan dɔ la i mene ka papier ɲini i bala ka papier ɲini mana ala ka papier di ala ka papier di ala ka sigi papier di ala ka carte de papier di e yo ala deli minnu kɛ ka saraka minnu bɔ mana a dossier de bɛna taa di ala ma Lailatul Qadri dosu ni ala ye tamɔ kɛ min kan ta kana to la fiyewu i b'o sɔrɔ Allahu akbar. o de la a bɛ fɔ a ma ko latigɛ su o de la an kan ka labɛn caman kɛ sani a su cɛ mɛlɛkɛw bɛ yaala sunkalomakɔnɔ kɔnɔ min tɛmɛna mɛlɛkɛw bɛ yaala ka don mɔgɔw kan i y'a faamu u bɛ bɛɛ ka filiation sɛbɛn ni mago bɛ mobili la ala ni ye mobili ɲini ko k'o d'a ma ala ni ye jagata ɲini ko k'o d'a ma ala ni ko a mago bɛ furu la ko ka furu d'a ma ala ni ye furu sɔrɔ mɛ den t'a kɔnɔ ko ka den d'a ma ala ni bɛ luwanse la sojuru karilen don a kana ko k'a ka sojuru sara ala ni bɛ luwanse la ko k'a mago bɛ so la ko ka so d'a ma ala ni bɛ jamanajan na a nana a mɛnna a ma pase sɔrɔ o tuma na a ma nafolo sɔrɔ ala nafolo nɔgɔya ye a ka taa faso la ala ni bɛ jamanajan na papier ko de y'a bali bon o papier de bi fara ɲɔgɔn kan nin cogo la mɛlɛkɛ bɛ bɛɛ ka dossier sɛbɛn e min bi faransi i tɔgɔ ni i fa tɔgɔ ni i ba tɔgɔ kumana o bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc bɛɛ tɔgɔ bi sɛbɛn a bɛ komi ni u ye ni mɛlɛkɛ ɲininka k'a bɛ mɔgɔ faga cogo di k'a b'a dɔn ko mɔgɔ ka waati sera cogo di a ye jirisun dɔ jira alakira la ko mɔgɔ bɛ dugukolo kan a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnlen don jiribulu kelen kelen kan bon anw fɛ yan ni jiribulu b'a fɛ ka bin a bɛ kɛ jaune de ye n'a kɛra jaune ye o kumana a bɛ sɔrɔ ka na bin mana hali n'i ti karamɔgɔ ye ni ye jiribulu ye sanfɛ dɔrɔn a kɛra jaune ye dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn ten ko nin b'a fɛ ka bin ma a ko n'ale ye jiribulu ye n'i kɛra jaune ye k'ale b'a dɔn i b'a fɛ ka bin o ko n'o jiribulu nana o bɛ taa bin a tigi ka garijɛgɛ da la kumana k'ale b'a dɔn ko nin tigi de ko don o la bɛɛ ka dossier bi ta ka taa di ala ma i bɛ faransi o i bɛ mali kɔnɔ yan o i bɛ ameriki o i bɛ lɔndiri o i ye président ye o i ye dugutigi ye o i ye dɔgɔtɔrɔ ye o i kɛra maa siya o siya ye an bɛɛ ka dossier bi ta de ka taa di ala ma mercredi su nata in na mais dossier minnu bɛ taa ala fɛ yen provisoire de don dossier provisoire de don o ye jumɛn ye e b'a fɔ sisan ko ala ka jagata d'i ma mɛlɛkɛw b'a minɛ ka taa jagata ma d'i ma fɔlɔ u y'i ka demande minɛ u bɛ taa di ala ma i ka papier ma sɔrɔ fɔlɔ u y'i ka demande minɛ u bɛ taa di ala ma i ma furu sɔrɔ fɔlɔ u y'i ka demande minɛ u bɛ taa di ala ma olu ye cidenw de ye ani ala cɛ o de la ala bɛ mɛlɛkɛw fɔ la yasuna allaha ma amarahum ala kira ko ten ko mɛlɛkɛw tɛ ala sɔsɔ olu bɛ yaala ka dossier minɛ mais mɛlɛkɛw t'a latigɛ dɛ e min kɛ bɛ ka t'i kun siyɛ boli kɔrɔ boli t'a latigɛ dɛ e min kɛ bɛ k'i kun siyɛ jinɛ kɔrɔ jinɛ t'a latigɛ dɛ kumana dossier de bɛ ta kabi sunkalomakɔnɔ tile 15 hali min bɛ taa maga sunkalomakɔnɔ tile 15 bɛɛ tɔgɔ bɛ ta donc o la Lailatul Qadri do n'o bi bɛn mardi nata tile binnen o su dossier de bɛ taa di ala ma monsieur Niang ni ala ye tambon kɛ min ka dossier kan o la moriya t'o yɛlɛma dɛ mais sani tambon ka k'a kan a bɛ se ka yɛlɛma yamuhu Allahu ma yasha wa yusabbitu wa indahu umul kitab bon min ka di ala ye a b'o jɔsi min ka d'a ye a b'o to yen bon o ma e ka dossier la sisan mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛn k'e bɛ sa ɲina wa i t'o dɔn mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛn ko ɲina k'i bɛ bana wa i t'o dɔn mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛn ɲina k'i ti furu sɔrɔ ɲina wa i t'o dɔn mɔgɔ y'a dɔn ko mɛlɛkɛw y'a sɛbɛn o tuma na ko i bɛ furu sɔrɔ ɲina wa i t'o dɔn tuma na an bɛɛ b'an kunfɛ o la ala ka latigɛ ti wuli mais ala ka laɲini bɛ wuli latigɛ ye jumɛn ye ala y'i da a y'i kɛ muso ye mɔgɔ si ka wurudili t'i kɛ cɛ ye ala y'i da a y'i kɛ cɛ ye mɔgɔ si ka kaliwa don t'i kɛ muso ye o ye ala ka latigɛ de ye mais ala ka laɲini n b'a fɛ karisa ka sa ɲina o dossier sɛbɛnna ma taama ma k'a kan
mba fe faka do karsala nyina a do shi shebera ma tambo makaka tambo de bina kaka lilatul qadri do kuma ni tambo kira kaka ba yela matuko fashi to la bo sani tambo kaka ami munke parce que ala tseka sebe ko fabi do dola tambo bi kaka fabi do la mais sani tambo kaka ibseka sarka nyuma madobo ibseka sarka dobo ube ini dok me kelela iko ti ya fama ibseka fa aywa lela turkadir boya kama nya fara ola alaba ye meleka on ku ya sebe nyina kibisa alabna ye chemin nganga sayina ube musumi nganga sayina oni freka ni toro bato aka kaya fa kasama muna no kera nyaka saya bama ni do farashika Allahu akbar et puis kira ba fanye ko nyuma ya bi do farashika dugo udenya obi do farashika sarakati bi do farashika Allah singi tugu bi do farashika furu glam bi do farashika wa fugo doti boshila doti farashila do bi farashila do bi boala e o nyefo aramade anga je manda na ya soro santande do donc ni dona kaburu kono sani lahara jollo kase o samba chama o kuma na ya soro kanga santanke je kono ki bi samba kelenga kaburu kono nyuma dobe ni oke iye saraka dobo ube yi alabatu bodoke alaba fo boni nganga santanke ay sanduru ba ka kaburu sigila ako faraka je santanka kuma na be sandan no nduru soro je kono ya me kaburu kono abe san keme konondo ani sambi duru ani sambi konondo ani sanduru abo de nyama ya kaburu tukoro parce que ku ye samba kele me sanduru bolo de la ko faraka je tanga parce que ay nyuma ya doke donc dobi farashika tande ola abseka ke ala ya sebe ko fabi do ila nyina abseka ke ko ala ya sebe ki bi furu soro nyina abseka ke e ya nyine ala fe ko ala ka e ka papier di ma nyina parce que tunga fe mo no ibta soro do tara tunga fe santan duru samuga e kangi bolo jigine shu fango fenye parce que foi mandi alamade ki sigi ibaka finyana kasa alaka shidima ikloba la tede irenye bala fu mandi ko bo Allahu akbar fu mandi ka ifaka foka sa alaki keta ube kali sukoro dondi fama mane ifaka sinka o sukoro mine dramani ninjara ne de alaka barka doina fu mandi de klola ko bo ya fam bo kanga o saraka di ibanga ba munun barka nyini ikangi famun barka nyini ki ba mun barka nyini ne tara tunga fe no lu be sasara e kofe ni nani jo du kono e bi jonu fo e bi jonu barka nyini donc mo chama dugule me tunga fe utado bina na chukomina bo na ya soro ala puye asebe kwebi shike ti papier soro tambo makaka folore l'électro kadiri do de tambo bi kaka bon meleka wo mi sebe ikuna kiti papier soro ube wo ya sebe ikuna kiti furu nyina ube wo ya sebe ikuna kiti de soro nyina ube wo ya sebe ikuna kika nyina fakati ba eka nyuma do koso eka dugo do koso ye saraka bo o saraka bo njara fanda umi kontana mana ala bisinga fa mingunye asebe melega kunya asebe ko ni moko bisa ma ay saraka min boni ni saraka imina na ha ay dugo kala mi ay corona min kala ko tera ka here soro vraiment jena nay o kuma wole da mako kasa kati papier soro uba ti furu soro uba ti de soro uba ka foga biche ay cheni boala aya ke abe furu soro abe de soro abe foga soro Allahu akbar o jera ni san yele mana mununga baraka nga chen jibrila bi o papier taka yala abta ya farako ni ga bara bi chen abta yo baka bara la aba fo ala makwa kala tugodi ta awne ya sebe kata de mako ni ga bara bi chen ma nye bala do ere fa ala ka baraka ala ba fo aw ko sebe ni ko fe kwa ka bara bi chen ay sarka dobo uba ay nyuma ya doke uba ay jigi do tugo ube akungati ya fadoma aya faro manne alakama kuma wole de nga ka barache nye do fara ajo yoroka Allah akbar ninde belela tru kadrila e membe tunga fe ma papier soro
en men be furu kono ma den so en men be furu baliala nyuma doke alaye akira ye corona kala akira ye sarakati bo akira ye islami do suntige akira ye nyuma doke en tout cas nyuma doke min sebele do ikuna jukumana alabo yela ma be kenyuma ya fam bo lailatul qadri akora de yo ko latike shu munu nganga ta maganyina mu to sebele do sunga maron le tan duru kar sabta maganyina yo do sheke me prozar de do wodila do bina ye meleke bina ye ko fama do ka fanga biche ya sebe ha ka saka fanga biche nyina u ba bon kabala ye o sebene kofe lailatul qadri do ni tambo bi kaka u bina ye lailatul qadri kofe cheka fanga mache do farla joroka u ba fo ala ma kwa kana todi on ya sebe ya ko ni ka fanga biche me sa joro ba fla bolo ala ba fo aw kelen ko fe ka sebe ka fanga biche ay nafla do seli uba ay saraka do bo uba nena mo do la uba ay nyuma ya do kene alay o kuma wole de nga ka fanga che nye do fara ka fanga ka ala de ta ka ko bo ola lailatul qadri la abaw jija ni mo mi saraka joko flake joko flake lailatul qadri la ni akanga be mardi kile bine ka dugu je mercredi la o kuma na ni mardi kile bina na mardi sotige ma mardi fitri ni safo ni nyonche abi joko flake joko fla yas ni tahiyake ka salambla fatia minga no ma iboke o kala ni claro la ka joko flake ka salambla asafurla ibo urudi shakeme kasole ke kera ka shakeme ya salamu ya salamu ya salamu ya salamu ya salamu ko kishi masa ala mbe kishi iba urudi shakeme ani ta ani tu ya salamu ya salamu ya salamu shakeme antanduru oye ala kan kishi ala kan bona be kishi samu me bela jelela bo oye otai ni mo mi sera ka salatul fati wurudi ala fitiri ni safu franjela she keme ani tanduru اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شيك من تندور نسرك كجلتك هم فم فنا أوبان الله أكبر الله أكبر أني مغمين سرك صلاة الفاتح فنا كلا أسفل صلاة الإبراهيم يا كلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كتاب لا بانا نسرك كلا شيبي كونوندو أني ولون فلا نو كلا جين همي فون فين كما وكلا بابي كويو وكلا فينغو فين وبينويا ليلة القدر بني من باكونو ني فنكلين ليلة القدر abi sebe de ki sambi shekini sansaba ani kalonani abi fo de ki o de ke ko la Allahu akbar Allahu akbar ni saraka boala odo ni do kalangala odo donc an mena o de ni fo ye wotini atuba kama lila truka dra ngan chesiri anga nyini ashuma na se hali wuluti kala kashashu lila truka dri shu hanna ya so ibi yoro la mi ko ma yoro wi ashula yoro bere jele bi ke neme di bi tike yoro shila hali de min bangera doshu ni kafiri dedo hanna bangera ka boluto abakungolo la o de tike kafiri fiu o dila kafiri masa do be ibta soro unu de mi yogon soso de mi islamayata faw bi kafiriyata fu bi kele o ye de munum bangera lailatul qadri shu wal lailatul qadri klega de mo de bangera o do o de tike kafiri Allah akbar donc là ama anjando ala kasraka tubo abseka kenyan a sebele do ko kuma fagata nyina maganta la o salon damanya a sebele do ko a ko e kana ta maganta la nyina o salimele ko tambo
ala ka a effacer ko atike e bi singa bale ka ko ba doke ka singa nyuma ba doke ti ala ba fo chena ne ko nyen tita ni na ngona bita donc mo ka ala ko famu dron ala ko ye ni mi ni ala fa bo de ke ni mi ni ala fa bo ke bon ni donc nunu ka duko tibi ya fam le la truka de do bi sangolo la je a dolo bi boka nyogon ka katime do be ka a do na kile bi bo ni le truka kadri do sur mada kile ye a kile bi tufande a kile botko ni klishi botko tikele donc ambe a fo mo ko yedro ki la be sana do kasi na flaselu bala ko mi nyinanda corne be fu o be mo coronavirus ne dama sa fo chola bon abe ko ma mo ko pandike ko sere mais ne bi mali famo fu wallahi alamna fendo ke mali yina ataka hal magay el kabana bunya che magan kono ita soro mo biduru no gona don ne bisele el kabana Allahu akbar el kaba gardien dama gardien munum bi yala ni mo fono ni fono bona munum misinga joshi olu debe mo sele el kabala bi hadi almam yana ma shitita Allah aw ni ala che ni nyogon bono be je kono bana tigi ala di ala kanga deli yoro mona ni ala bi jabile ke na fara kanti gerolu yoro la fiudu donc abike bonen le tout kadri bi yoro mina magam bi yoro mina bi bana inkama besira na kira ya kam siri kono mo mi misila ala kira kam siri kono ti mo bi duru bo de misiri bele le bay donc et puis misiri yera an mamu yera tere gardien munu 52 munu be barakale kaba kala fu de kira al mamu bon na ni mbeke bana nye siranyena ni ala yi fosi ka bo bana korola ka atoidi ka fo kuma sanana ni ya ka meleka o kuma ba toro ni ne bise ka bokola ni ala ko ntala bile aba ni bana chenu bon amin mali fama ufu ambu barkada halanga na flaseli mali fama o majo wallahi wa misiri shite bi min dalela hali france ya america be datkura mais on mali fama uye ambonye parce que je don anga don bako di boraya kata manga wudu shukro nana wallahi kara chain to di Kango Musa el kaba kerena yoro dobe Kango Musa ya sa abe hectare binan bo el kaba kerefe akasanu batula ali de sanu do maka el kaba kerefe Kango Musa takara el kaba kerefe abe hectare binan bo ko pour que ni malien nana o kana do hotel o ka do u bema ke ka dubia mais bi u o senda o beka suna malien ta hotel ta yoro wala anga dugo kulo de be maka Kango Musa de dan anga sanu takata fere ka terrain sai sebture ale de yiri turu arafa kene nununka la Guinée président ale de yiri turu arafa kene nununka maganga o de bana mais ibana femi tigela ibo boye tugodi maganga o de bana ala kira la ka genga bo maka mo wala de kira valeur do Kango Musa de tara ye anwa mo de tara maganga o drushi corona na anto dogo o de la ne tara en 2007 ne be maka ni arabu kan fo arabu doko mako ne ba arabu kan mede mo be min don na ito do akotuko di ngo amango ebi corona drushila ako ngo sura do be ngo suratu nun wala kala mo ya suruna ko way ngo bo ebe ni ka sanjuli bo adushile ti kungolo la ni akala to to abi boy kungolo la arabu ko ne o don to godi ngo na malla na don to fi donc on ti en kamada mai marabu ka ble fore parce que arabu kan dine ti fangele fe mais on ga dine ko na ma do ndi la ko fa ngo ala yemaliye mo ya jati fatokando ala ka kan yoro bela na o mali bi wasuni ala ni sanfina fembele min bi bo korofa tokoydi version atokoydi doba arc-en-ciel au monde arc-en-ciel voilà ça c'est comme couleur de l'eau version rouge mali drapeau version rouge donc ni maganga ubana alala au mununga drapeau kera arc-en-ciel version rouge au manga bala ala ka dine na kera tuko au ba mine amanga mali fagan fo parce que
olu kun b'a jate de ko tubabu de bɛ se ka ko dilan e ala kɔfɛ tubabuw dɛsɛra coronavirus la oui barisow datugura fan bɛɛ fɛ o ye sekondi kelen miniti damadɔ e ala ye bana min bila diɲɛ kɔnɔ mais mali faamaw de ko e ala bɛ yen ala an bannen kɔfɛ an ka faamaw bannen kɔfɛ diɲɛmɔgɔ la misiru ma datugu sunkalo nafila seli ma dabila a fɔra de ko 20h kana mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛ 20h30 ka kɛ o b'a sɔrɔ bɛɛ seri ka so a ye ala bonya ala k'aw bonya o kumana diɲɛmɔgɔ kɛn bɛ ka e ala ka diinɛ malo bi k'a datugu ka misiru datugu an ka mali de m'a datugu donc ala n y'a ɲini fɛ ni a diɲɛ faamaw ye janfaw ni tɔɔrɔw daminɛ u y'u ala ka batuyɔrɔw datugu anw de ye ka batuyɔrɔw dayɛlɛ ala kan'an d'u ma kan'an ka jamana d'u ma parce que kɔmɔgɔw faamaw tɛ sira dɔ wɛrɛ la ni nin tɛ ko ni diɲɛ bɛɛ y'a datugu n'a y'a dayɛlɛ ni kɔlɔlɔ min nana ala anw ye ka so de dayɛlɛ tɔw de y'a datugu ala anw ye ka sunkalo nafila seli de kɛ tɔw de bann'a ma hali sini jamana dɔw bɛ yen ni donna poussière b'a dɔw kɔnɔ hali a tɛ se ka bugu kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ mais anw ka misiru de bɛ fura don o don nafilaw de bɛ seli farida seli ma jɔ nafila seli ma jɔ tɔw banna ala ka diinɛ na ala mali de ka diinɛ yɛlɛ n y'a ɲini fɛ kana mali d'u ma kana mali di tulobilenni ninnu ma ala donni daw kunna mun b'o ɲini an ka jamana kɔ jamana faamaw an b'u fo k'u barikada an b'u kɔ tɛrɛma faamo de an b'u kɔ an b'u fo k'u barikada lailatul qadri ni ala sɔnna a kan ka bɛn araba tarata tile binnen ma komi jamajɛrɛ ko tɛna ye a la mais an balima dɔw kɔni nana se an ma u b'a fɛ ka groupe minnu u ye groupe minnu sigi Konatɛ tɔgɔ la donc u b'a fɛ ka na lailatul qadri wajulu kɛ salon kɔnɔ yan en direct donc minnu ye aw dɛmɛ crédit wariko la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni an bɔra ka taa tuna suntigɛ la sisan bon n yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ mɔgɔw bɛ o yafa ɲini an b'o yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ a bɛ neti kan mais n yɛrɛ ma se ka taa geribu ko de don n ka mobili kɔyɔkɔyɔni tiɲɛna ni sira la ko bon an n'a nin dun sun tigɛ kungo kɔrɔ sa donc n'i y'a ye ma ye parce que faso ko de don mais caman bɛna fɔ ma Konatɛ yɛrɛ ye bon ni dɔrɔla de kun don mais ni filaw kɔni ko ma Konatɛ Jakite n'a ka madamu Amérique n'u ko ma Konatɛ u bɛna Konatɛ bɛ yɛlɛ o kan ka taa donc an bɛ dugawu kɛ minnu ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ ninnu sera vraiment an bɛ foli di bɛɛ ma an bɔlamuso Amérique ko a tɔgɔ kana fɔ mais kira denmuso tɔgɔ ma kolo tɔgɔ tɛ se ka dogo wabana an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ barika da ale bɛ Faransi dɛmɛ caman kɛra sunkalo in na ko maa 70 de donna silamɛya na maa 70 o de tubira sunkalo in na Faransi silamɛya kosɔn. Bon, ça c'est à cause du coronavirus. Est-ce que Allah a fait coronavirus en Gabon? Ma wapi olofla de donna silamɛya na France. Donc a donna ko ala be silamɛw kana sira. Silamɛ jamanaw kana aw bi siran cogo di? Ala b'o tigɛ kɔnɔ. Voilà. Ni ma sɔn ala ko la k'a ka di i bi sɔn ala k'a man di hali ko kunsigi min yɛrɛ kɔrɔna kɔnɔ mori dɔw y'a essayer k'a saboter o bi saboter cogo di aw ka diinɛ de sabotera bon donc ala ye balawu dɔ jigin min fura ma sɔrɔ n'aw ka diinɛ kɔrɔna tɛ o ye wasoko de donc an b'o fo k'u barikada Philadelphie an bɛ u fo kunun n'u kumana kosɛbɛ an balimamuso dɔw bɛ yen minnu jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan Philadelphie Konatɛ tɔgɔ la u ka bonyaw sera an ma an b'u fo k'u barikada ni ala sɔnna an balimamuso dɔ bɛ yen a ye ko ka Basumalatu min wurudi ale ye Basumalatu wurudi a ye kabako caman ye bon ne ko n ko Konatɛ don ko Kante don bon vraiment u ye nkalon tigɛ Konatɛ don min ye wurudili kɛ Konatɛ de don ko ale ye Basumalatu wurudi k'a ban parce que an ko sunkalo in na mɔgɔw ka wurudi a fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ n'i ko mɔgɔw k'a kɛ n'i y'a u bɛ nɔ ye u y'a kɛ o donc ale ye Basumalatu wurudi k'a ye sitana belebele bɛ yen mɔgɔw bɛ bolila sitana ɲɛ ale tilara wurudi la ale da ka sunɔgɔ ale y'a ye sitana bɛ mɔgɔw bɛ bolila sitana ɲɛ quoi mais ale yɛrɛ de wulila ka na sitana minɛ ka sitana fɔsɔn k'a dɔgɔya ka sitana faga n ko muso ma n ko i jamu ko Kante n ko tiɲɛ tɛ Mariamu Kaba olu ka mɔgɔw de don n ko can tɛ Kante tɛ
ala ti so kande ka shitana mina ka faga mu ko te de do vraiment ambe u fo ku chesire ni ala nyini ba soro wallahi don baka bado tara kala yoro la imam bukhari de do atara kala yoro la amasika doni soro jona o imam maliki de do abotora kala yoro la ya soro flow be kay mushimi kolomina juru fle kene no ka kolo yiri tige anani do ko ni juru seketo e ka yiri tige ko dondoni asere ka ta kala yoro la ala je do le beda donc dondoni ko yi vraiment ne bi ala yere fo ma fo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ba ni kala ba ko fe beka a sheke mentali kelen bi kelen ka tange ka kemeke alhamdulillahi rabbil alamin ko re ko tandobi alay ala barka dade do parce que aji fayda fengo fenfo moko ya fengo fenta o ya benoy wallahi bon mo do bi kuma alaka ala ti barka do akakola mais domo donné de bi wele ko na te ya fo nyake anyana donc ne kelen sika ala fo toni ko ka faranka ala jati kama alhamdulillah rabbil alamin anga fo sheke min tan kelen ka ala fo ka barka da donc akona ya fo ka do fara hero ko donc tuna atoy di fena de men chamay en soro de men chamay en soro ametra mo suntigal mina tula donc a de men sera ay sunu fana tigara tiga tukula le retru kadri fulani ala sona amina ake salamu ne ambalma doye dorome kemafla dorome kemafla anita abi jamana jumena abi français ay dorome kemafla ni tambla kana ne nyebe kemafla ni tayina katime miliarika Allahu akbar dorome kemafla ani dorome ta aya blaka bo français misungalo de la konate nyebe dorome kemafla ni dorome tayina katime miliarika parce que ale bi kemafla bo yoro kaba dialama akunwarto te kemafla bo wallahi doka dorome kele oyo do ale bina kono doka dorome kele oyo do jale ma kono wallahi akira minga dorome kele ya do ale bina kono aye dorome kele de bo akuna woro wore tabolo dorome kele ko fiew ayo de bo akuna ka tabolo sako di konto doma o konto yo do ko mo fagable ala ko min kala ke ka dorome kele de mi do ale bina kono Allahu akbar minga dorome kele ya do jale ma kono doka juru kumbala miliyo chama babulu ka dorome kele ta ka cheka war sara masiko ke o ya do jale ma kono donc la njibi bi aka wa ka sigi ne tikuma bi a sekera dorome kemeflan dorome tande ko anga anyere de menoye ko ka dugo ke aye ni ala sona ne ti moriye ngale bi ala ci ndo dugo mashila ne ti moriye ngale ala ci ala fedo ke ni chenye aya dugo ka ci nga bina dore min kenye kofe o kana ke dugo le de ayere ka kuma ka fo karamogo mako nyana afleni mfana yo nyine ala fe ala ka keti ame befu ka be barkada ni ala sona lila turkadir fona amina awadiru ke sokona ya amina dugo kalambake afana ni amasika sigi kele baw ko wala ni revna jakul wala kawni ko ko sariya ka bon obnu ka fenu bla netu bla dro ko bla ka anye sokono wannan fana wadiru ke kele baka hakila o tisora ala ala sona ni mardi kile bina am no soro sokono ya am be fo ka be warkada angan cesiri saraka bo fe kan cesiri dugo kalon fe kan cesiri korona kalon fe sani lena tru kadri do passé parce que abseka ke dugma do neni yele do ko bi ke me ka saraka do ko son ko dugma bi yele ma bi ke nyuma to ala kan deme ni ala kira ko ma iso ya ala so kan ne fo bela jere ni ala ni kira sona ma lena tru kadri bina feti du kono ya ni ala ni kira la je mɔgɔ bɛ se ka bala neti min na o de ye Mamadu Konate Actu ani Mamadu Konate sur YouTube et Facebook réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen kan a b'a bɛɛ kan WhatsApp fana kan seko mana kɛ min ye o fana bɛ dɔ sɔrɔ dugawu donna kumakan laban an bɛ dugawu kɛ an y'a fɔ ye ko Basumalatu ka wurudi an ye nɔw y'a la ka ban parce que an balimamuso min ko ale ye sitana gɛn k'a minɛ k'a faga donc o ye nɔ yelen ka ban ni ala sɔnna Lailatul Kadiri don a su an bɛna Basumalatu dugawuba kɛ ni
a ye netiw lajɛ n'an ma se k'a kɛ su an bɛ se k'a kɛ tile fɛ Ni Ala sɔnna. Ala k'an dɛmɛ Amin. ni Ala kira hɔrɔma ye sɔli ala